یہ مووی ہے چند میکسیکنز کی جو بارڈر کراس کر کے یو ایس اے جانا چاہتے ہیں۔ سٹارٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو صحرا میں جا رہی ہوتی ہے۔ راستے میں گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو ان کو لے کر جانے والا لیڈر ان کا بولتا ہے کہ کوئی مکینک ہے گاڑی میں، تو ایک لڑکا معزز نام کا کہتا ہے کہ میں گاڑی دیکھ لوں گا، لیکن دیکھنے کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ گاڑی آگے جانے کے قابل نہیں رہی۔ پھر وہ پیدل چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ایک مورگن نام کا آدمی جو کہ ایک شکاری ہوتا ہے، وہ وہاں پہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ وہ شکار کے لیے فائر کرتا ہے تو ان کے لیڈر کو وہ آواز سن کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ خطرہ ہے، تو وہ انہیں کہتا ہے کہ بھاگو۔ وہ بھاگنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ آگے چل کے مورگن کو ایک پولیس آفیسر مل جاتا ہے جو اس سے پوچھتا ہے کہ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے کہتا ہے کہ میں یہاں شکار کے لیے آیا ہوں۔ ان میں سے کچھ لوگ تھک جاتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ آگے چلے جاتے ہیں لیڈر کے ساتھ۔ جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان میں معزز ہوتا ہے، وہ بیٹھ کے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ بہت آگے چلے گئے ہیں، وہ انہیں آوازیں بھی لگاتے ہیں لیکن وہ ان کی آوازیں نہیں سنتے۔ تو دوسری طرف مورگن جو ہوتا ہے وہ ان کو دیکھ لیتا ہے، اور دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں انہیں ختم کروں گا۔ وہ ایک ایک کو فائر کر کے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف وہ دونوں معزز اور وہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ انہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ وہ دیکھتے دیکھتے سب کو وہاں پہ ختم کر دیتا ہے۔ یہاں پہ یہ معزز دیکھتا ہے کہ اب ہمیں اپنی جان بچانی چاہیے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو بولتا ہے کہ واپس چلو۔ وہ واپس جانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ واپس جاتے ہیں تو ان مورگن کے ساتھ ایک کتا بھی ہوتا ہے۔ وہ کتا انہیں دیکھ کے بھونکنا شروع کر دیتا ہے، تو مورگن کو شک ہوتا ہے کہ یہاں پہ اور لوگ بھی ہیں۔ وہ اپنی گن اٹھاتا ہے اور گن اٹھا کے اپنے ڈاگ کو اشارہ کرتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھو۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بھاگتے بھاگتے ایک لڑکا ان میں سے بہت آگے چلا جاتا ہے، وہ گاڑی پہ مورگن پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ڈاگ کو اشارہ کرتا ہے کہ آ جاؤ۔ وہ ڈاگ اس کا ان کے پیچھے پیچھے بھاگنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ ان میں سے ایک لڑکے کو ڈاگ پکڑ لیتا ہے اور مورگن دیکھ لیتا ہے کہ ڈاگ نے ایک بندے کو گرا لیا ہے۔ لڑکی بھاگ کے اس کی مدد کے لیے جانا چاہتی ہے، لیکن معزز اسے کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں چلنا چاہیے ورنہ ہم خطرے میں پڑ جائیں گے۔ ڈاگ اس بندے کو مار دیتا ہے اور معزز لڑکی کو لے کے، لڑکی کا نام ایڈیلا ہوتا ہے، اور وہ اس کو اپنے ساتھ بھگا کے لے جاتا ہے۔ معزز اور دوسرے لڑکے بھاگ کر پہاڑوں سے پہاڑ کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے آگے ایک بڑی سی کھائی آ جاتی ہے۔ مورگن بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اور اس کا ڈاگ بھی دوسری طرف سے ان کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ وہاں پہ ایک بڑی سی کھائی آ جاتی ہے جہاں سے وہ جمپ کرتے ہیں۔ لڑکی پیچھے رہ جاتی ہے۔ معزز اسے بولتا ہے کہ جمپ کرو، لیکن وہ ڈر رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں ڈاگ بھی دوسری طرف سے آنا شروع ہو جاتا ہے اور دونوں دوست آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں پہ ہی وہ مورگن کو دیکھتے ہیں کہ مورگن گاڑی کے پاس کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کہاں جا سکتے ہیں۔ وہ گاڑی پہ دوسری طرف سے آتا ہے اور معزز اور دوسرے لڑکے پہاڑوں کو کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں مورگن کا ڈاگ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، وہ انہیں بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور مورگن کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکے اس طرف گئے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکا پہاڑ سے نیچے گرتا ہے اور وہ وہیں پہ ڈاگ کا شکار ہو جاتا ہے۔ معزز لڑکی کو بولتا ہے ایڈیلا کو کہ چلو ہم بھاگیں ورنہ ہم بھی جان سے جائیں گے۔ اتنے میں اس کا جو ٹیڈی بیئر ہوتا ہے وہ آواز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مورگن کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ دوسرے لوگ بھی موجود ہیں۔ اسی بھاگ دوڑ میں رات ہو جاتی ہے۔ معزز اور ایڈیلا دونوں ایک جگہ پہ بیٹھ کے آگ جلاتے ہیں اور آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے، اور معزز اسے بتاتا ہے کہ میری فیملی ہے، میں وہاں پہ پہلے رہتا تھا، اب مجھے پھر واپس جانا پڑے گا۔ پھر صبح ہو جاتی ہے۔ وہ چھپ چھپ کے جا رہے ہوتے ہیں۔
उन्हें पता चलता है कि गाड़ी भी उनके करीब ही कहीं मौजूद है। वहाँ पे ही लड़की को एक सांप नज़र आता है जिससे वो डर जाती है। मोइसेस और डेला दोनों मॉर्गन को देख रहते हैं कि अब वो कहाँ पे जाता है। इतने में उसके डॉग को उन दोनों का पता चल जाता है और उनकी तरफ भागना शुरू कर देता है। मोइसेस डेला को बोलता है कि अब यहाँ से निकलना चाहिए। उसे लेके भागता है और मॉर्गन भी उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। मॉर्गन को भी पता चल जाता है, वो उनकी निशानी देखता है कि यहाँ पे बैठ के गए हैं और डॉग उनके पीछे पीछे जा रहा होता है। मोइसेस डेला को लेके गाड़ी की तरफ आना स्टार्ट करता है। वो उसकी कोशिश होती है कि किसी तरह हम गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकल जाएं, लेकिन गाड़ी के दरवाजे लॉक होते हैं। इतने में वहाँ पे डॉग आ जाता है। मोइसेस गाड़ी स्टार्ट करने की ट्राई करता है और मॉर्गन भी ऊपर से पहाड़ से उतरना शुरू कर देता है। मोइसेस गाड़ी स्टार्ट कर लेता है क्योंकि वो एक मैकेनिक होता है, तो बिना चाबी के ही वो इसको स्टार्ट कर देता है। डॉग उसके पीछे पीछे भागता है। मॉर्गन भी वहाँ से देख लेता है उन्हें, वो फायर करता है। फायर की वजह से मोइसेस डर जाता है और गाड़ी उलट जाती है। मॉर्गन समझता है कि दोनों गाड़ी के अंदर ही मर गए होंगे। वो नीचे उतरता है। उससे पहले ही मोइसेस और डेला दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उससे के पहुंचने से पहले ही वहां से वो फरार हो जाते हैं। मॉर्गन जब गाड़ी के पास आता है तो वो बहुत दूर निकल चुके होते हैं। अब डेला को क्योंकि गोली लग चुकी होती है तो उसके खून के निशानात पीछे पीछे होते हैं और मॉर्गन भी उनके पीछे पीछे आ रहा होता है। मोइसेस के पास क्योंकि एक बॉक्स होता है, वो देखता है उस बॉक्स में क्या क्या है। उसे एक फ्लेयर गन मिल जाती है। उसे कहता है कि आप इधर ही बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन उसे बोलती है कि नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ। मोइसेस दूर जाके फ्लेयर गन चला देता है। इतने में मॉर्गन का जो डॉग होता है वो भी मोइसेस की तरफ भागना शुरू कर देता है। मोइसेस उसे भी फ्लेयर गन की फायर से ख़त्म कर देता है और फिर उसे इशारा करता है कि मैं इधर हूँ। क्योंकि वो डेला को बचाना चाहता है तो उसका ज़हन ये होता है कि मैं इसे कहीं दूर ले जाऊँ। इसी दौरान वो उसे देख लेता है, उस पर फायर भी करता है, लेकिन वो बच जाता है और वो पहाड़ के ऊपर ले जाता है और उसे पहाड़ के इर्द गिर्द घुमाना शुरू कर देता है। उसका मकसद ये होता है कि मैं किसी तरह इसको थका दूं या मैं इसे पहाड़ के नीचे गिरा दूं। मॉर्गन उसके पीछे पीछे रहता है। वो कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आता है, ऐसे ही घूमता रहता है। घुमा घुमा के एक टाइम पे उसे नीचे ले आता है। जब वो नीचे आ जाता है तो वो ऊपर से उतर के उसके बैक पे आ जाता है और बैक पे आने के बाद मॉर्गन को वो देखता है कि मॉर्गन ऊपर आ रहा है। वो दूसरी तरफ से नीचे उतर जाता है। ऐसे ही वो उसे थकाने की कोशिश कर रहा होता है। मोइसेस की कोशिश होती है कि किसी भी तरह मैं इसे यहाँ से नीचे गिरा दूँ। आखिर वो अपनी चाल में कामयाब हो जाता है और उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है और ख़ुद भी उसके साथ नीचे गिरता है। यहाँ पे मॉर्गन की टांग टूट जाती है और वो चलने से आवाज़ार हो जाता है। मोइसेस को भी चोटें लगती हैं। गन एक साइड पे गिरी होती है। दोनों उठ के भागना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ही मोइसेस गन को उठा लेता है। मॉर्गन उससे माफ़ी मांगना शुरू कर देता है कि मुझसे गलती हो गई और मोइसेस उसे डराने के लिए एक दो फायर कर देता है और कहता है कि तूने बहुत ज़्यादती की, मेरे दोस्तों को और सब को तूने मार दिया। वहाँ पे उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो गन उठा के फिर डेला के पास आता है और उसे उठा के बॉर्डर की तरफ चलना शुरू कर देता है। क्योंकि वो ज़ख्मी होती है, चल नहीं सकती, लेकिन मोइसेस बहुत कोशिश के बाद आखिर उसे बॉर्डर के नज़दीक ले ही जाता है। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक कमेंट्स भी लाजमी करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।